नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवी सकल प्रथमते मैं सकलोके आगन्तुक बहाग बिहुर रंगाली बिहुर शुभेच्छा जाचिलो सकलोके नमस्कार कार्डम दे सकलोके कार्डम আজি आमार अक्रें सेक्टरर 11 नम्बर सार्कुलर আজি आमार माहत जितु सार्कुल मिटिंग है আজি आमार इयात बरंगातली एल पी स्कुलत पता होइसे এই আমাৰ বাইদেউসকলে ইমান সুন্দৰকৈ আজি আমি ফটো এখন ৰাখিবলৈ কাৰণে আমি সকলোকে কিবা কৰিছোঁ वर्कारসকলক আৰু সহায়িকাসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ডিসিপ্লিনত আছে লগতে আমাৰ মুখ্য সেৱিকা বাইদেউ আছে আপুনি মাৰিব ফটোটো ৰাখিছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল